कुरान शरीफ की आयतों को अपने हाथों से लिखना शुरू किया है। मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। मेरा इरादा है कि मैं पूरा कुरान शरीफ बोर्ड पर लिखूं। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मेरा हौसला बना रहे। हम लोग वैसे भी अच्छी चीजों को नहीं देखते हैं। अगर आप 3 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो सवाब ही होगा। कम से कम 3 मिनट गुनाह से तो बच जाएंगे। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। في مكة تنور طلع بدر محمد هدي الخلق كافة في ذرى محمد رفعت كلمة الحق على صدى محمد وتركت بنور الهدى فينا محمد. في الغار نزل الوحي جلا محمد ليحيي الأرض بالعقيدة محمد حمل الرسالة فكان سفيرا محمد ورفع راية الإسلام شعارا محمد للهجرة استعد إلى المدينة محمد بصحابة صدق ووفاء محمد أسس الدولة بالعدل مبدأ محمد وشاد دار السلم أمدا محمد في بدر أهلك الظلم جهد محمد ثم صلح الحديبية عهد محمد كشفت فتح مكة غياب محمد وعاد الحق مكللا يد محمد خاتم النبيين وأطيب سيرة محمد شفيع أمة في صراط مستوى محمد يوم النشور نرجوك رحمة محمد وإلى لقاء تحت راية محمد.